बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान में जगह जगह लाशें बिछाने का इंतहाई घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। इंतहाई खौफनाक तफसीलात सामने आ गई हैं। ये किस तरह से नाकाम बनाया गया है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और कहां पे और किस अंदाज से ये हमले प्लान किए गए थे। इंतहाई खौफनाक तफसीलात जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को खून में नहलाने का इंतहाई घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को हवा देने की पहले तो कोशिश की जाती रही, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं ये काफी ज्यादा खौफनाक है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं, उनकी जानिब से उनकी सुपारी दी गई है। उनको कत्ल करने के लिए दहशतगर्द तंजीम पर सरमायाकारी की गई है। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की जानिब से आज एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुमकिन तौर पर गैर मुल्की एजेंसियों की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन अवामी लीडर की सिक्योरिटी पर हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि बनीगाला में मौजूद उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस सिक्योरिटी हटा दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत की जानिब से ये इकदाम क्यों किए जा रहे थे। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस इदारों ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद कुछ हमलावरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैंपेन्स को सबूताज करने के लिए दुश्मन की जानिब से कुछ चाल चली जा सकती है। दोस्तों, इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि खुद कुछ हमला आवरों के दहशतगर्द नेटवर्क से अफगान मोबाइल सिम्स, मंशियात और करेंसी बरामद की गई है। जराये का कहना है कि 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुद कुछ हमला आवर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए और फायरिंग के बाद खुद कुछ हमला आवर ने खुद को उड़ा लिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियों के खौल और जिस्म के आजाद फ्रांसी के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और सीसीटीवी वीडियो का तजिया किया गया और फिर 21 जनवरी को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक खुद कुछ हमले के पीछे उमर नामी टीटीपी का कारिंदा था। टीटीपी रुकन उमर को तहसील जमरूद के इलाके सताना जान ने सहूलत फराहम की। 23 जनवरी को खुद कुछ हमलावर से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजमान फरमानुल्लाह और अब्दुल कयूम को पकड़ा गया। 27 जनवरी को 3 मुश्तबा अफराद की पहले से मौजूदगी की इत्तला पर एक ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में सहूलतकार फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हमादुल्लाह को हिरासत में लिया गया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक सताना जान के खिलाफ कार्रवाई में 2 अफगान शहरी भी पकड़े गए। सहूलतकार फजल अहमद ने इंकशाफ किया कि खुद कुछ हमलावर अफगान शहरी था और खुद कुछ हमलावर को सताना जान पाकिस्तान लेकर आया था। सताना जान ने खुद कुछ हमलावर को हथियार और खुद कुछ जैकेट भी फराहम की। जराये के कहने की सहूलतकार फजल अहमद ने 18 जनवरी को अपने मोबाइल से जाए वकुआ की तस्वीर ली। सताना जान का अदम टीटीपी शुमाली वज़ीरिस्तान को चला रहा था और सताना जान छुपने के लिए 4 मकानात का इस्तेमाल कर रहा था। यही मकान खुद कुछ हमले के लिए इस्तेमाल होते थे। इंटेलिजेंस जराये का बताना है कि अफगान खुद कुछ हमला आवरों को अफगानिस्तान से उनके हैंडलर्स ने भेजा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो तफसीलात सिक्योरिटी जराये से मिली है उसमें पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर खुद कुछ हमले करवाए जाने थे और पाकिस्तान को खून में नहलाकर इंतशार फैलाना मकसद था। पहले ही इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है। उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुझे इलेक्शन कैंपेन के दौरान निशाना बनाया जा सकता है जिसका जिम्मेदार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होगा। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से दुश्मन की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। जिस तरह से राना सनाउल्लाह की जानिब से कल कहा जा रहा था कि इमरान खान को पकड़ते हैं, देखते हैं कौन सा सैलाब आना है, कौन सा तूफान आना है, और आज उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गैर मुल्की एजेंसियां निशाना बना सकती हैं। तो सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या राना सनाउल्लाह इमरान खान पर हमला करने वालों का इंतजार करेगा। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो उसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह होगा, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से केपीके और एफसी के जवान जो कि इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे उस सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। दोस्तों, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की जानिब से कत्ल के मंसूबे का इल्जाम लगाने पर इमरान खान को लीगल नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान, कायरा नैयर बुखारी और फरहतुल्लाह बाबर भी मौजूद थे।
انہوں نے کہا کہ عمران خان جب بھی مشکل اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کو مخالفین پر ڈال کر سنسنی پھیلاتے ہیں اور اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست کی پوری تاریخ الزام تراشی پر گردش کر رہی ہے، اس سے قبل بھی انہوں نے اپنے خلاف عالمی سازشوں کا پرندہ چھیڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ادارے عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، لیکن جب ادارے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو عمران خان اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چل کہ افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر دہشت گردی کون کروا رہا ہے، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سازشیں کرنے والے وہی ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دشمن قوتوں نے ہائبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی ہیں اور جنگ کی نوعیت مسلسل بدل رہی ہے۔ مستقبل کی جنگ میں غیر روایتی انداز جنگ کا اہم کردار ہوگا۔ پاکستان نے ایک طرف دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ماضی قریب میں بھی ایک بڑی جنگ لڑی، جبکہ دوسری جانب اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا وار کا بھی سامنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سی پیک منصوبوں کا جب آغاز ہوا تو بعض ممالک نے اس کی شدید مخالفت کی تھی اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے خلاف سازشیں مفروضے پیش کرنا شروع کر دیے۔ مگر بھی ممالک کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان منصوبوں سے علیحدہ ہو جائے، لیکن حکومت نے ان منصوبوں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت بھی سی پیک منصوبوں کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور جدید انفراسٹرکچر قائم ہونے پر پریشان ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ بھارت چین اور پاکستان کی مستحکم دوستی سے بھی پریشان ہے۔ جب بھارت سی پیک منصوبوں کو نہ رکوا سکا تو اس نے دوبارہ دہشت گردی کا سہارا لیا ہے۔ اس نے ان منصوبوں اور چینی ماہرین کو نشانہ بنایا ہے۔ داسو بم پر ہونے والا دہشت گردانہ حملہ اس کا ایک ثبوت ہے۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے افغانستان کے راستے جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور جو اب تک دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ان سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو تمام کی تمام دہشت گردی کے فٹ پرنٹس بھارت سے جا ملتے ہیں۔ تو دوستو اب پاکستان کا وزیر خارجہ تو خیر ایک ڈمی وزیر خارجہ ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے مفاد پرست سیاستدانوں کی جانب سے اپنی سیاست چمکانے اور اپنی کرسی کے لیے جنگ کی جاری، لیکن پاکستان کے معاشی حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ عام نوجوان جو بے روزگاری اور غربت سے تنگ ہوں گے وہ دہشت گردوں کا اعلی کار آسانی سے بن سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند سال قبل داعش کے کچھ جنگجوؤں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں کا بھی رخ کیا تھا، تاہم انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب ایک بار پھر اس امپورٹڈ سرکار کی جانب سے جب اپنی تمام تر توجہ عمران خان پر مرکوز رکھی گئی ہے تو اسی دوران دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع مل گیا ہے اور اب دہشت گردی کے واقعات کو بڑے پیمانے پر روکا بھی جا رہا ہے، لیکن اکا دکا واقعات دہشت گردی کے ہو بھی جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر یہ دہشت گرد جن کو آج پاک فوج کی جانب سے پکڑا گیا ہے اگر یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے تو سوچئے کہ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔